So, hello guys. Dito ako guys. Tabi po. Dito ako dumaan ulit. Hala, may nag-ano sa baba. Ayun, nakikita niyo guys. Ano yung sila ng huli ng isda. So, dito naman tayo guys. Dadaan. Very yummy. Sayo-sayo talaga guys. Nako. Ah. Oh my gosh. Buti ako lang mag-isa. Ayun. Lakad-lakad. Mainit guys. Siguro may mga okay naman mga bahay din iba dito banda guys. Ayun. As you can see guys. Ayun. Hala, may aso. So, meron din mga simpleng bahay lang din. Ayun, naalala ko tuloy sa mga bukid. Sa bukid guys. So, maraming salamat guys. Thank you so much. Thank you for watching guys. Maraming salamat. Sinabayan niyo ako dito guys habang naglalakad. So, thank you for watching guys. Enjoy walking. And see you in next again. Maraming salamat guys. Have a good day to all and keep safe. God bless us.